آج ایج پرابلمس کو ڈسکس کریں گے کہ کون سے کویشچن آتے ہیں ایج کے حوالے سے اور اس کے لیے شارٹ ٹرک کون سی ہیں، کیونکہ وہاں پر ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے. تو ایج پرابلمس کو ڈسکس کرتا ہوں میں. If my present age is 4 years and my brother age is half, then what will be the age of brother when I shall 100 years. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اب if my present age is 4 year، present age میرا ہے 4 year. ٹھیک ہو گیا. اینڈ مائی بردر ایج از ہاف، اور میرا بھائی کا جو عمر ہے وہ ہاف. مطلب اگر میرا عمر 4 ایئر ہے اور اس کا ہاف ہو جائے گا تو 2 ایئرس ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. دین واٹ ول بی دی ایج وین آئی ول شل 100 ایئرس. اگر میں 100 سال کا ہو جاؤں تو میرے بھائی کا عمر کتنا ہوگا. تو یہ اس کا مقصد یہی نہیں ہے کہ یہیں پر ہاف ہو گیا تو ادھر بھی ہاف ہو کر 50 ہو جائے گا. اس کا مقصد ادھر یہی ہوا کہ اگر ادھر 2 سال اس سے چھوٹا ہے تو ادھر بھی 2 سال چھوٹا رہے گا. مطلب اس کا 98 ایئرس ایج ہو جائے گا. اور اس طرح یہ ہے کہ عادل is 5 years old and his sister is 5 times of his age of his sister when he will be 15 years old. ٹھیک ہے. تو عادل کا عمر کتنا ہے؟ عادل is 5 year old and his sister is 3 times of his age. عادل کا ایج کتنا ہو گیا؟ 5 years. سسٹر ایج اس کا کتنا ہو گیا؟ سسٹر ایج is 3 times of his age. سسٹر کا ایج مطلب سسٹر 3 times. اگر ٹائم کتنا ٹائم آ گیا تو ہم اس کو پھر ملٹیپلائڈ کریں گے. ادھر 3 times آئے ہیں تو اس 3 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے. 5 multiplied by 3. تو مقصد یہ ہو گیا کہ سسٹر کا ایج 15 ایئر ہو گیا. ابھی ڈفرینس کتنا ہو گیا؟ تو 15 minus 5 equal to 10 years. یہ 10 ایئر ڈفرینس ہو گیا عادل اور اس کی سسٹر کی عمر کے درمیان، جو ایج ہے اس کے درمیان. ٹھیک ہو گیا. اب ایج آف ہز سسٹر when he will be 15 year old. اب عادل کا عمر، اگر عادل کا عمر ابھی 5 سال سے 15 سال ہو گیا تو سسٹر کا ایج معلوم کریں. تو سسٹر کا ایج کتنا ہوگا؟ ڈفرینس تو 5 ایئر ہے. اگر عادل کا ایج 15 سال ہو گیا تو 15 کے ساتھ ہم 10 کو ایڈ کر کے 25 ایئر بن جائے گی. تو یہ اس کا سسٹر کا ایج ہو گیا. ٹھیک ہے. ڈفرینس 10 ایئر ہو گیا. جتنی بھی ایج آپ بڑھاؤں گے تو اس کے ساتھ آپ پھر 10 ایڈ کریں تو اس کی جواب آسانی کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح شارٹ ٹرک اس کا یہی ہے. اب یہ ہو گئی دوسرا کویشچن. ٹھیک ہے. If Ali age is 5 year and Sidra is 2 times of Ali age of Sidra when Ali is 11 years. ٹھیک ہو گیا. علی ایج از 5 ایئر. علی کا 5 ایئر جو ہم ادھر گیون ہے. اینڈ سدرا از 2 ٹائم. سدرا کا عمر کتنا ہو گیا؟ اب 2 ٹائمز ہے. 2 ٹائمز کو ملٹیپلائڈ کریں 5 کے ساتھ 10 ایئرس. ڈفرینس کتنا ہو گیا ان دونوں کے درمیان؟ 10 minus 5 یعنی 10 ایئر سدرا کا اور علی کا 5. تو 5 ایئر ڈفرینس ہو گیا. اب 5 ایئر ڈفرینس ہو گیا. 5 ایئرز ڈفرینس کے بعد ایج آف سدرا وین علی از، اگر علی 11th ایئر ہو گئے، یہ علی اگر علی ابھی 11 سال کے ہو گئی تو سدرا کا عمر کتنا ہوگا؟ ڈفرینس کتنا تھا؟ 5 ایئرس. تو 11 ایئر کے ساتھ ہم 5 ایئر ایڈ کریں گے کیونکہ یہی ڈفرینس تھا. تو اس کا 16 ایئر ایج ہو جائے گا. 16 ایئر ایج کس کا آ گیا؟ سدرا کا آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے ساتھ if my age is 10 years and my brother age is 2 times of my age, what will be the ratio after 10 years. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو سمپل کویشچن ہو گیا. my age کتنا ہو گیا؟ my 10 years. my brother age is 2 times. brother age کتنا ہو گیا؟ 2 times ہو گیا. 2 times 2 کو ملٹیپلائڈ کریں گے 10 کے ساتھ تو یہ 20 ایئرس ہو جائے گا. ڈفرینس کتنا گیا؟
20 माइनस 10 ईयर्स डिफरेंस आ गया मेरे और मेरे भाई के दरमियान. व्हाट विल बी द रेशो आफ्टर 10 ईयर्स. 10 ईयर के बाद रेशो क्या होगी. तो 10 ईयर के बाद रेशो क्या होगी. तो अगर 10 ईयर के बाद पर अगर ये दे कि मेरा एज 10 ईयर है और इसका एज 10 ईयर के बाद 20 ईयर हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस आसानी के साथ, तो अगर मेरा एज 10 ईयर है तो इसका एज 20 ईयर हो जाएगा क्योंकि इधर पहले लिखा है. अब इसके बाद 10 ईयर के बाद, तो 10 ईयर के बाद ये तो 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 ईयर के बाद ये 30 हो जाएगा. तो इसका डिफरेंस हम इस तरह निकाल सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशो. तो ये रेशो बन गया 2:3. इसका सिंपल यही रेशो बन गया. ठीक हो गया. अब ये क्वेश्चन अली एस टालर. अब इस तरह भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं डिस्कस करता हूँ. अली एस टालर देन हमज़ा बट स्मॉलर देन नदीम. व्हाट इज़ द टालेस्ट. टालेस्ट कौन सा है. अली इज टालर देन हमज़ा. हमज़ा छोटा हो गया अली से. ठीक हो गया. बट स्मॉलर देन नदीम, लेकिन अली टालर हो गया देन हमज़ा छोटा हो गया. बट स्मॉलर देन नदीम, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो है नदीम. ठीक हो. व्हाट इज़ द टालेस्ट. टालेस्ट कौन सा हो गया. तो टालेस्ट हो गया नदीम. ये ज़ाहिरी बात है, ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस ट्रैक के ज़रिए स्मॉलर देन और लार्जर देन इसके ज़रिए हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं. अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ. हूर इज़ ओल्डर देन लाइबा बट यंगर देन सिद्रा. हु इज़ द यंगेस्ट. अब हूर जो है वो है, हूर ओल्डर हो गया देन लाइबा स्मॉलर हो गया बट यंगर देन सिद्रा. बट यंगर देन सिद्रा मतलब ये हो गया कि सिद्रा सबसे बड़ी हो गई. हु इज़ द यंगेस्ट. यंगेस्ट कौन सा हो गया लाइबा. ये सबसे यंगेस्ट हो गया क्योंकि हूर ओल्डर था लाइबा सा बट सिद्रा से छोटा था ना. सबसे बड़ा सिद्रा हो गया. ज़्यादा मुँह इसकी तरफ कूले हैं, यानी बिगर और साइंस साइड पे है, तो सिद्रा सबसे ओल्डर हो गया. और यंगेस्ट इधर पूछा है तो लाइबा सबसे यंगेस्ट हो गया. तो ये थे एज के हवाले से कि किस तरह एज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं.